हाय माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू लक्ष्मी लैब। आज आम बनइबा द्वितीय स्पेशल घांट रेसिपी। चलते देखा एवं आम केमी बनइबा आपाई कौन कौन सामग्री दरकार। मुझे नहीं छुई बीम झुड़ुंग कदली कोबी माटिआलू कंदमूल मूला अमृतभंडा बीट पोटल सारू बैगण आछि बोईत कखारू कैप्सिकम नाउ पोई काकुड़ी टमाटो धनिया पत्र। एबे आमे सबू जो माने छणा हेबे तांको काटिकी धोईकी आगे छाणीदबा। जेहेतु आमे छणा घांट बनाउछंती सेतिबे आमे अल्प किछि परिबा छाणीदबा आ बाकी जो माने सिझी जिवे आमे तांको सिझेइदबा। एमाने जो माने सीझा जिबे आलू बोईत कखारू पोई इत्यादि इत्यादि। एबे हमें कड़ाई बसई दबा से तेल नबा तेल गरम हैला परे चीनी पके दबा। चीनी हैला परे हमें जीरा पकेबा तापर हमें परिबा पकेकी ताको एपट सेपट करबा जेमिति कि भल से गोळे हेजिबो। हमें परिबा को भलरे गोळे सारला परे हमें तादरे हळदी टिके पके दबा आउ लूण तापर हमें ताको पुणी मिसई दबा। आमे 2 मिनिट पे याको हाई फ्लेम रे फास्ट भाजीबा जेमिति परिबाटा न लागि जिवो सेति याको बारंबार एपट सेपट करूथुबे। तापरे जेतोले परिबाटा सिझी जिवो 50% आमे एठी सोला सब भाजी की रखी छे ताकू ता देरे दे दबा। तापरे सोला को ता देरे मिसई परिबा को एपट सेपट करी चलेबा। भलरे आंको आमे मिसई सारला परे गरम पानी साइड रे कर रखिथिबे अल्प गरम पानी दे देबे तापरे परिबाटा को पुणी मिसई देबे भलरे। एबे हमर परिबाटा 70% हे जाई छी बाकी आमे जहा छाणी की रखिथिले एबे तांको मिसई दबा। एबे हमर परिबाटा 90% हे जाई छी आमे ताको गोटे जागा रे काढी की रखि दबा अलगा। एबे हम बाहर करदेले। एबे गुंड मसला पे मु नेछि धनिया पानमहुरी गुजराती लवंग और दालचीनी ताको आमे भाजी के गुंड करदबा। मसला बनवा पई आमे अदा काजू पोस्त नड़िया टमाटो सुखला लंका एबे मोर मसला हे गला। एबे हम गोटे कढ़ई नबा सेथिरे किछि तेल पकेबा तेल तातिला परे चीनी आम चीनी हे आसला परे आमे पकेबा तादिरे जीरा और तेजपत्र ए सबु हैला पर टिके टिके हे आसला परे आमे तादिरे टिके 2-3टा कंचा लंका पके दबा। तापरे तादिरे आमे मसला पकेबा एबे हमें मसला रे पकेबा हळदी पाउडर करी पाउडर तापर पकेबा काश्मीरी चिली पाउडर। तापरे हमें जो मसला को गुंड करी रखिथिले ता धेरु अधा हमें एथरे पके दबा। हां मसला रे टिके लूण भी पके देबे।
ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ମସଲାଟା ଟିକେ ଲାଗି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଯେଉଁ କରି ରଖିଥିଲେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମ ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, କିଛି ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ। ଏବେ ଆମେ କାଜୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟଟା ଶୁଖା ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ ଥରେ କରିଦେବି, ମିଶାଇ ଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମ ଘାଣ୍ଟଟା ହେଇସାରିଛି। ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଶୁଖା ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପକାଇଦେଲି। ଗରମ ମସଲା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଶିଆଲ ଘାଣ୍ଟ ରେସିପି।